إخواني السلام عليكم. كنطلب من الله سبحانه وتعالى أنكم تكونوا بسلام. في هذا الفيديو إن شاء الله on va essayer de voir le fonctionnement d'un piston à l'intérieur d'un moteur thermique. Alors pourquoi j'ai choisi le thème هذا في هذا الفيديو؟ لأن كل واحد فينا à un moment donné كيبغي يشري واحد لا voiture و bien sûr هذيك لا voiture تيبغيها تكون performante. Alors la seule chose اللي كتكون عندنا حنايا عارفينها على هذيك لا فواتور ملي كنمشيو نشريوها كنكونوا عارفين تو سامبلومون لو نومبر دو شوفو اللي عندنا في لاكارت كريس. تنقولوا بون فيها 6 د الخيل، فيها 8 د الخيل، فيها 7 د الخيل. باسكو بوكوا اون دي سا على حسب ستادير الضريبه اللي غادي نخلص. الا فيها مثلا 8 د الخيل الفوق غنخلص مثلا 1500 درهم ديال الضريبه لا فينيات. الا فيها اقل من 8 كنخلص مثلا 750 dirhams. هذا إلا كانت لا فواتور مازوت. أما إلا كانت إيسانس دونك كنخلص 750 dirhams pour مثلا une voiture de 8 chevaux الفوق et moins de 8 chevaux كنخلص 350 dirhams. Donc c'est ce qui m'intéresse au départ ملي كنمشي نشري لا فواتور. ولكن bien sûr لا فواتور اللي غادي نشري كنبغيها تكون performante. يعني quand j'accélère فهمتي ما خاصهاش elle doit répondre يعني لي بوزوان اللي بغيت انا في العقبه، في الطريق، في الدوبلاج، في جميع الاشياء اللي كيتمناها الانسان هو صايب. دونك شنو هما العوامل اللي هما كيكاركتيريزيو سادير لا بيسونس ديال ان موتور على الانتيريور ديال ان فيكول. دونك العامل الاول ملي كنمشي نشري اوتوماتيكمون كنعرف بان لا فواتور باغ اكزومبل عندها ان بيستون. هادي باينه داكوغ. كنقول بان سي اون فواتور اللي عندها 4 بيستون، ولا سي اون في 6 عندها 6 بيستون، ولا مثلا شريت اون فواتور كاين اللي عندهم 3 بيستون. دونك اون فونكسيون ديال لو نومبر دو بيستون اوتوماتيكمون راه كتعطيني اون سيغتان بيسونس. اوسي كان عندي لو ديامتر سادير لا ليزاج ديال لا شيميز. دونك لا ليزاج ديال لا شيميز حتى هو إلي امبورطون، حيت إلا كان لو فوليوم اللي فيه هذاك لو بيستون كبير اوتوماتيكمون كتكون لا بيسونس كبيره. الا كان لو فوليوم صغير اوتوماتيكمون لا بيسونس غادي تكون صغيره. واخا دونك من هنا غادي نخرجوا افيك سكون ابل لا سيلندري دان موتور. دونك هادي كنسمعوا بها تري سوفون لان هذاك لو موتور مثلا عنده اكس سنتيمتر كوب. كيدير مثلا كنشوفوا اون فواتور تقول بان عندها 2500 سنتيمتر كوب في لا سيلندري ديالها، وحده عندها 1500 اكسيتيرا. دونك هاد لا سيلندري اللي هي اون سنتيمتر كوب هادي كاركتيريز لا بيسونس ديال لو موتور. بيان سور هنا كنهضر دابا على لا بيسونس ميكانيك داكوغ ديال داكشي اللي عندك في الموتور تحت الكابو، ماشي لا بيسونس، ماشي لو نومبر دو شوفو اللي عندك في لا كاركتريز. هادوك ما عندهم علاقه مع هاد لا بيسونس اللي كنهضروا عليها دابا. هادوك اللي عندك في لا كاركتريز عندهم علاقه مع سكو نو زالون بيي الدوله في الضريبه تو سامبلومون. ولكن لو نومبر دو بيستون ولو ديامتر ديال لا ليزاج ديال لا شيميز هادو عندهم علاقه مع لا سيلندري، وهذيك لا سيلندري هي اللي كدي اون سنتيمتر كوب هي اللي كديتيرميني لا بيسونس ميكانيك ديال لو موتور. دونك هاد لا سيلندري هادي كومون اسكو بو لا فيزواليزي؟ الا خدينا مثلا البيستون ديالي كي او بوين مور او في لا بوزيسيون 1 و كون ابليك دوسي واحد لا فورس سيدير اون سيغتان بريسيون، هاد لو بيستون ديالي غادي يهبط لا بوزيسيون 2 داكوغ sous l'effet de la force. Il va faire une course C, d'accord, à l'intérieur de la chemise. Ou bien sûr, le piston, il est relié à un vilebrequin par l'intermédiaire d'une bielle. Alors, la course C, avec le diamètre, qui a une certaine surface. D'accord? Donc, la course C, que multiplie, c'est-à-dire la surface qui atteint un certain volume. Un certain volume. Le volume, il est en centimètres cubes. D'accord?
Donc, le volume c'est tout simplement la cylindrée le moteur. La cylindrée le moteur. C'est tout simplement la cylindrée le moteur. Donc, la cylindrée le moteur, c'est la course multipliée par la surface, c'est-à-dire le volume. Un piston. ولكن il a عندي مثلا plusieurs pistons, كتولي la cylindrée est égale à n pistons multiplié par le volume. On est d'accord. Donc ça veut dire que un véhicule il a 4 pistons, ماشي هو un véhicule il a 3 pistons, ماشي هو un véhicule il a 6 pistons. لأن chaque véhicule على حسب le nombre de pistons. على حسب déjà le nombre de pistons, la cylindrée elle est variable. D'accord? وعلى حسب le diamètre de l'alésage de la chemise, d'accord? La cylindrée elle change. Et si nous avons une cylindrée qui change, ça veut dire qu'il y a une puissance mécanique qui change. On est d'accord. Donc on vient de voir que le nombre de pistons, le diamètre de la chemise, le diamètre intérieur de la chemise, d'accord? La course de déplacement le piston. Donc la course de déplacement le piston, la course a le diamètre le vilebrequin. Voilà ce qu'on veut. Voilà le rayon si vous voulez. Le vilebrequin. Donc le vilebrequin il a un rayon كبير, d'accord? Automatiquement la course كتولي كبيرة لأن la course normalement la course le déplacement le piston le point mort O le point mort A, c'est 2 fois le rayon. C'est-à-dire, on dit la valeur, la valeur. Donc, la course, c'est 2 fois le rayon de le vilebrequin. On est d'accord. Donc, l'awamil avec laquelle je vais déterminer la puissance le moteur, donc, comme on a dit, ça sera le nombre de pistons, ça sera l'alésage, le diamètre de l'alésage de la chemise, et ça sera aussi le rayon de le vilebrequin. La course, il est importante, ça veut dire qu'il y a une admission de gaz qui est importante, donc il y a une puissance qui est importante. Une chose, c'est que la course, ça veut dire qu'il y a une consommation qui est importante. Donc c'est un choix à faire. On a une voiture très puissante. Donc ça veut dire qu'elle va consommer plus, ça veut dire qu'elle va rouler plus, d'accord? Et ça veut dire que je vais payer plus le doula d'arriba. Donc la puissance la puissance mécanique, c'est ce qu'on appelle très souvent qui dit la puissance din. Din c'est une appellation allemande, d'accord? Donc la puissance din, on appelle la puissance din, là, en chevaux, normalement, un cheval égale à 736 watts. Alors là, si vous voulez, 0,736 kilowatts. Donc, le cheval, qui est égal à 0,736 kW, c'est une puissance qui est mécanique. Le moteur qui est sur le capot. Mais il ne représente pas le nombre de chevaux qui est sur la carte grise. Il faut qu'on se mette d'accord. Il y a un autre facteur qui est important, d'accord, qui détermine la puissance du moteur. Le facteur, bien sûr, le poids le véhicule. Le poids du véhicule qui joue un rôle très important dans la puissance d'un véhicule. Le poids, on l'appelle le poids du véhicule, c'est-à-dire qu'il y a un rapport R qui relie le poids et la puissance. Le rapport R est égal au poids sur la puissance du véhicule.
sur la puissance. D'accord? Donc, il existe مثلا deux véhicules qui ont la même puissance. Je prends par exemple véhicule 1, V1. Par exemple, je vais prendre par exemple 115 chevaux par exemple. Et je prends un véhicule 2 qui est égal également à 115 chevaux. Seulement, هذا مثلا عنده un poids مثلا ديال 3500 كيلو. وهذا عنده un poids par exemple ديال 3000 كيلو. Donc, pour la même puissance, le véhicule V2 récolte plus performant à le véhicule V1. Le véhicule V1, il est plus lourd. Ça veut dire que le rapport poids sur puissance, il a pour le véhicule je vais avoir 3500 divisé par 115, ou là je vais avoir 3000 divisé par 115. Le rapport il est plus grand que le rapport. Ça veut dire que plus le rapport poids sur puissance est grand, et plus la voiture elle est moins تقيلة. ماشي بحال une voiture اللي هي خفيفة خفيفة puissante. ماشي بحال une voiture qui a la même puissance ولكن ثقيلة. automatiquement هذيك اللي خفيفة غادي تكون كتجري أكثر. Donc plus puissante. Donc هنا aussi il est important مثلا كنشري واحد لا voiture نشوف le poids ديالها. Il a quand une voiture qui pèse lourd, le nombre de chevaux كتير, c'est une voiture qui va consommer plus, et c'est une voiture qui est moins performante. Elle a une voiture qui a la même puissance, avec un poids inférieur. D'accord? Donc, je finis à peu près les choses, qui déterminées, les critères d'achat d'un véhicule pour qu'il soit un peu performant. Vous entendez parler aussi du couple moteur, d'accord? Alors, le couple moteur, normalement, il a la pression, c'est-à-dire la force qui s'exerce sur le piston, il a la surface, d'accord? Il a le rayon le vilebrequin. Donc, quand on dit couple moteur, la voiture a un couple moteur qui est important, c'est la force d'accélérer la voiture, la pente, c'est la force d'accélérer le doublage, etc. Donc le couple moteur, d'accord, normalement c'est la force qui multiplie le rayon. Le rayon de le vilebrequin, le couple moteur, d'accord. Donc la force la pression, puisque la pression est égale à la force sur la surface. La surface qui est la cylindrée. Donc le couple moteur, la force, la pression, la surface, la cylindrée qui est importante, d'accord, le nombre de pistons. Le nombre de pistons, ça veut dire il définit une longueur de le vilebrequin. Longueur de le vilebrequin. Donc, le nombre de pistons qui atteignent une longueur de vilebrequin. D'accord? La cylindrée, le volume déplacé par le piston à l'intérieur de la chemise. C'est-à-dire une capacité d'accélération de le moteur. Ou la capacité d'accélération de le moteur. La capacité d'accélération de le moteur. D'accord? La capacité d'accélération de le moteur est égale à la pression. Donc la capacité d'accélération de le moteur, grand A, d'accord, est égale à la pression de le gaz, qui multiplie la longueur de le vilebrequin. D'accord? Donc,
la capacité d'accélération, يعني كيكون عندي الجهد ديال الموتور. كنقول انايا مثلا une fois j'accélère la voiture دغيا كتمشي، une fois j'accélère je double facilement، une fois j'accélère يعني كنحس بالموتور، كنحس لا voiture في يديا عندها علاقه. هاد la capacité d'accélération c'est la pression ديال le gaz، c'est-à-dire la pression qui s'exerce على le piston هنايا. et quand je dis la pression qui s'exerce على le piston كنقول بان كاينه une force اللي هي importante. ملي كنقول بان كاينه une force اللي هي importante j'ai un couple moteur اللي هو important، moteur important، d'accord. وملي كنقول بانني je me déplace à l'intérieur c'est-à-dire d'une chemise اللي عندها un certain alésage, un certain diamètre, d'une certaine course, ça veut dire عندي une cylindrée importante. Et puisque j'ai une cylindrée importante, ça veut dire un nombre de pistons. Un nombre de pistons élevé. Et si j'ai un nombre de pistons, ça veut dire j'ai une longueur importante de le vilebrequin. Donc tout est lié. Importante. Vilebrequin. Donc tout est lié à بعضياتهم. Et si j'ai une longueur importante de le vilebrequin, qui va caractériser soit 4 pistons, soit 6 pistons, ou la 3 pistons, ce qu'on appelle la capacité d'accélération du moteur. Donc il a fait la voiture, غادي نشوف شحال بيستون، غادي نشوف يعني نقدر نعرف مثلا لو ديامتر ديال لا شوميز ديال شحال، لان كنكون معروفه مثلا شريت واحد لا فواتور كنقدر نعرف لو ديامتر ديال لا شوميز ديالها شحال على حسب لو كاتالوج اللي كيعطيك لو فورنيسور. دو لا غادي يمكن لي نكالكولي c'est-à-dire le volume، واخا connaissant la course c'est-à-dire le rayon ديال le vilebrequin. La course est égale à 2 fois le rayon. On peut calculer la cylindrée. Une fois on dit la cylindrée, la cylindrée qui est importante, qu'on a dit le couple moteur qui est important, qui est égal à la force. La force sur la surface, ou la force a le couple. Et en fonction de ça, on a la capacité d'accélération du moteur d'IA. Bien sûr, il ne faut pas oublier une chose, le poids du véhicule. C'est un qui a un rôle très important. Ok? Donc je pense qu'on a fait un peu le tour de ce qui peut caractériser les performances d'une voiture, ou comment est-ce qu'on peut calculer le nombre, les chevaux, les عندي ماشي le nombre اللي كاين في لا كارت غريز، ولكن le nombre يعني اللي عندي exact sous le capot. وهذا لو نومبر هذا الا كنعرف لا سيلندري، فهمتي اش نقول لك؟ هذا لو نومبر هذا اللي لا سيلندري اللي هي en centimètres cubes، كنقدر نعرف لا بيسونس، حيت لا بيسونس سي لا فورس كي سيكزيرس هنا على هاد لا سيرفاس هذه اللي كاينه هنايا، داكور. ولا فورس كي سيكزيرس هنا عندها علاقه مع لو كوبل، ولو كوبل عنده علاقه مع la surface. J'espère que vous avez compris. S'il y a des questions ولا شي حاجه ديروهم ليا في لي كومونتير ديالكم. الا كان شي بوين كيبان لكم مازال ما نفهمش مزيان، جيسبر يكون في الكومونتير ديالكم وديك الساعه نجاوب عليه، واخا باسكو سي ان سوجي اللي هو امبورطون وكي انتريسي با مال دو جون. فوالا كنطلب من الله سبحانه وتعالى نكون توفقت في الشرح ديالي. جو فو ريميرسي. يا لا بروشين فيديو ان شاء الله.